الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والسلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الحق. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن، وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي، بسم الله المعافي، بسم الله الفتاه، بسم الله الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا ووسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا، الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها وشرعتها كالقمر إذا تلاها، ومن سلكنا جو ترفع في النهار إذا جلاها، ومن تخلف عن ملته تهبطها في ظلمات الليل إذا يغشاها، وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى صحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم استحل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أم يعملوا فون الإسلام يكون فلي أبى الإسلام يفوني الجنودون فلي ولدينا أم يجابون كنا الكابيتال دافع سيدنا مولكو إساسا أما إساسا كوفو. Nous saluons les habitants de Issassa, les chefs coutumiers, les représentants de l'état civil, les guides religieux, les leaders communautaires. Nous vous saluons. Nous saluons également ceux qui ont voulu effectuer le déplacement pour suivre cette cérémonie avec nous depuis Libreville, dans des villes comme
Port-Gentil, Oui. Oyem, Oui. Franceville, Oui. Mouila, etc. Oui. Je pense que tous les 9 provinces du Gabon représentées ici, Bien. nous leur souhaitons la bienvenue. Amen. Nous prions le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder Amen. son pardon, Amen. sa grâce et sa bénédiction. Amen. Fasse Allah que la cohabitation pacifique Non. règne entre les habitants de ce pays. Nous demandons au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la santé Amen. à nos malades, Amen. le bonheur à nos familles, Amen. qu'il raffermisse nos pas, Amen. qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, Amen. qu'il nous donne une bonne fin de ce bas monde. Amen. Allah. Fasse Allah que nous soyons dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre vie et notre monde soient à notre volonté. Amen. Qu'Allah nous épargne de la tentation Amen. du diable et qu'il nous guide vers le droit chemin. Amen. Alhamdulillah, ce soir nous sommes à la cérémonie commémorative de la naissance de notre guide à Sayyid Sherif Ousmane Madan Haïdra. Haïdra. Cet homme-là, le visionnaire, on peut dire le réformateur de l'islam authentique. La communauté musulmane en général et la communauté musulmane en Afrique particulièrement a besoin d'un rétroviseur. Aujourd'hui, l'islam est taxé de violence, de la religion de guerre. Et pourtant, l'islam, c'est la religion de paix. Le nom même de l'islam invoque cela. Ne serait-ce de dire islam veut dire, d'une part, étymologiquement, veut dire soumission. Mais littéralement, chez nous les musulmans, l'islam veut dire aussi paix. Donc, quand on voit à travers les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses dires et ses actes nous prouvent largement que l'islam ne s'est pas propagé par la violence. Car le Saint-Coran nous enseigne la ikra fi din. Pas de contrainte en religion. Cela veut dire quoi? L'islam est basé sur la foi. Et la foi, elle est intérieure. C'est d'abord dans le cœur. Et taqwa hahuna. C'est dans le cœur. On peut contraindre une personne à adhérer, à aller dans la mosquée. Peut-être on peut contraindre une personne à jeûner, à s'abstenir de manger. Mais on ne peut pas forcer une personne, contraindre une personne à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en islam, tout ce qu'on pose comme acte contre sa volonté, il n'y a pas de mérite. Donc l'islam est basé sur l'amour. Donc si certains ont pris l'islam et ont utilisé l'islam pour subir à leurs besoins, alors le monde musulman a besoin de parler, de s'exprimer. Alhamdulillah, chacun de nous n'a pas eu cette chance de pouvoir exprimer les mots de l'islam. Chacun de nous n'a pas réussi cet enseignement-là. Et chacun de nous n'a pas ce courage après les enseignements. Donc Allah a donné au peuple africain un homme qui a une vision claire de l'islam, qui dit que l'islam ne se résume pas seulement dans les adorations. Le premier égaré que le Saint-Coran enseigne, c'est le Satan. Mais il est égaré, pas parce qu'il a refusé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est à travers son mauvais comportement. L'orgueil. Donc,
le guide Haïdara nous enseigne que après la prière, après le jeûne, après le pèlerinage, cela ne fera pas de nous des bons musulmans tant qu'elle n'est pas en conformité avec le comportement que le musulman doit avoir. Donc, raison pour laquelle dans ses prêches, il dit que la prière ne fait pas de nous des musulmans. Certes, la prière, c'est la pratique des musulmans, mais la prière ne fait pas de toi un musulman. Parce que certains ont ont pratiqué la prière, mais ont refusé de se d'avoir comme comportement ce qu'un musulman doit avoir. Donc nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ce guide-là et nous mettre en conforme avec l'éducation, l'enseignement du Saint-Coran. Donc ceux qui se sont joints à nous, nous leur disions merci. Comme nous avons un thème ici au Gabon, cela fait aujourd'hui du 10 juin au 10 juillet, nous sommes à notre 30e jour, un mois au Gabon ici, pour vraiment aider les imams, les prédicateurs, les guides religieux à raffermir, à consolider leur enseignement ici. Donc nous demandons la route à nos guides religieux. Comme le lecteur est là, je ne sais pas, peut-être si il a le Saint-Coran avec lui. Donc nous allons parler de l'éducation en islam que le guide nous a donné. Le musulman est un modèle en islam. Le musulman est un modèle dans sa société. Le musulman est un modèle parmi les humains. Car le Saint-Coran nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été suscitée pour les gens. C'est-à-dire le musulman, quand le musulman a une vie accomplie, c'est-à-dire le musulman vit pour les autres. Le musulman, en monde urbain, c'est comme les feux tricolores, les panneaux de signalisation. À travers la cohabitation de l'islam, à travers la cohabitation d'un bon musulman, les autres ont envie d'être musulmans à cause du bon comportement du musulman. Dans son foyer, par rapport au respect que le musulman accorde à lui-même et à sa famille et à son entourage, à travers ses enseignements, à travers ce comportement, le non-musulman a envie d'être musulman à cause du musulman. Nous sommes là pour les autres. Notre vie est basée sur la charité, sur le social, sur la bonté, car le Saint-Coran nous indique Inna Allah ni'ma. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon. Ya'izukum bihi. Donc, il vous exhorte à la bonté. Donc, nous allons vraiment demander la route aux imams ici présents et à notre lecteur et aux dirigeants en Sardine, qui est fortement représenté ici par le président national, président Traoré et son équipe, avec la section de Libreville, la section 2 de Libreville et la section 1 sont fortement représentés, et avec la sous-section de Issassa, et les moments sont là, donc nous allons demander la permission de vraiment entamer notre thème qui est le musulman est un modèle dans la société. Donc permettez-moi aussi de changer de langue. Hein? Voilà. Diatta n'est pas éloquent en français parce que je ne suis pas francophone. Voilà, je suis malinképhone et c'est en malinké je peux bien m'exprimer. C'est ma langue maternelle, ma langue d'étude, et à travers cette langue-là, j'ai su compris ce que je comprends aujourd'hui.
Donc, nous demandons la route au Chouyour pour commencer, Inch'Allah, la conférence. Avec folie, ni wale mandoke ankramou la, kasra minou fait. Gabon yamo béa. Président Oumar Traoré n'a qu'à équipe béa. Libreville 1, Libreville 2 béa. Issa sa sous-section ton yamo béa. Amba ou yere béa. Donc, un président délégué national. Anaka équipe ou babea ankra mo chama mbea aye ya fa delu fe anga bo walikana anga do anga kana ni jama ba fo ko to dunkan jataka français flika cha mais ote ko jugu ya onve ni arabu kan chiena ne ma chi ni tubabu kan chiena ne ma chi nyere bi voilà ni fakan le chiena chiena voilà donc ala deli wele chieni ma no da duwa kan wa ben na san kan mina mbe wajuli ko la bawo insan ni fere nyongo ben kame yere bi deburiye kame o munnu mako be munnu na no lu sona ka sabari ngoro ka anga nyonya ye ere ka ndala metele donc an kuma to arabu kana ni foti ni foti soro ikungolo bana Oye ka foti soro lendi ni an to buganda mne ni foti nyina na ibina yi ni ya ba mala italo voilà to bugan foti te foti auna mais mandinga kan foti ntole fe voilà o de kolashile ndo kosobe no de to bugani ni zira element ba fo ili voilà la monsieur et les madame avec bon on veut là ni leni autant fait voilà mais ani en balemando bi an nyon soro slamaya la man nyon soro kana voilà nous avons nos co-religionnaires nos frères en foi nous avons en commun l'islam mais nous n'avons pas une langue en commun donc la langue dont on peut se débrouiller c'est le français donc raison pour laquelle on se débrouille un peu en français donc les fautes grammaticales ne sont pas une faute en soi chez nous parce que c'est pas notre langue. Donc si dans l'arabe s'il y a faute, ça c'est pour les arabes là-bas. En français s'il y a faute, tant pis pour François. L'essentiel. Donc nous allons commencer. Mo anye ni wala da intani kasege ni ya anya kere parce que ni ko kra mo doro ibe sege jogolema rode kala mo manja mali che towye afar ko man kumba mali che towye mali be na vole tigite mais jogo yu kuma be sege alema wallahi Allah donc qur'an tigi qur'an daele islam te modeli islam danga fsaye. Le musulman qui n'est pas modèle dans sa société ne mérite pas le non musulman. Parce que les gens ne voient pas l'islam, mais ils voient les musulmans. L'islam est une solution. Mais si le musulman n'est pas en conformité avec l'enseignement de l'islam, devient un problème dans la société. Car le musulman qui ne comprendra pas l'islam se basera seulement sur le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne prendra pas en compte la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne craignons pas Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est méchant, nous le craignons parce qu'il est juste. C'est ça. Pour obtenir son pardon, il faut chercher par la voie de la repentance. Pour gagner sa clémence, il faut chercher dans la loyauté. Pour accéder à son paradis, il faut passer par la piété. Donc, Quran dit que Quran dit que nous devons faire jala, avec ce qu'on blabla. Avec tout venga, sala la rasul. Naam. Na'udhu billahi min sharri shaytanir rajim. Janame baroda min amankari fa furbala la ne au alaka do anan juguche. Amin. Shaytanelu. Shaytane ka bara nunu. Qur'ane ko wala tattabi'u khutuwatu shaytan. Innahu
ya'murukum bil fahsha'i wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Shaitan dunda jugu fendamandamalu. Ya'muru bil fahsha'i. Shaitan bibla wale jugu de la. Shaitan jume. Shaitan fly. Minal jinnati wan nasi. Shaitan yebali ani shaitan yeta. Shaitan yebali ani shaitan yeta. Shaitan min be ye o fana be tlan fla. Shaitan yere ani shaitan ya. Kabako. Kuma nono ibe kuma nono mine. Ina mara. Abamulo. Mo be ban kuma be. Ou bien mo be ta kuma be to. Shaitan yebali ambolu wele ko jina minal jinnati. Shaitan yeta amo wele ko mogo. Anyo fana tlan shaitan ya be nga bi baro to ka mais shaitan me kuma le ka o ko shaitan do be ale bi amolama. Alors mogo be diena ki ala mogo o ala mogo isere ka shaitan ya la wa ka shaitan be mogo shite dugukolo ka ni shaitan do ti ko ni mogo nyumai o fana famu de shaitan be mogo nyumon ko mogo jugu be shaitan ko bone dunga baroti mogo jugu kan passer mogo jugu te ya ala kana ke ni jugu yara doron alon ko shaitan tile ko. Le diable a divisé le fils d'Adam en deux groupes. Il y a ceux qui suivent le diable et il y a ceux-là qui le diable suivent. Ceux-là qui ont choisi la guidance, ceux-là qui ont choisi le chemin de la vérité sont suivis par le diable. Car il dit dans le Saint-Coran, la aqudanna lahum sirataka el mustaqim. Shaitan tibeko. Baro la shaitan te mununu ko olu tene ka wajuli kono bi. Groupe ye flade do be shaitan ko shaitan be do ko mununu ka wale jugu ke u balo nayi mununu ka sira jugu ke u tama yoro yi mununu ka ko jugu ke u tabolo yi olu be shaitan ko li parce que bolo ti shaitan fe aka do iposhi la ki ka wari bo fangati shaitan na akita kabbe ka dlo do idala wala taala. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu. Najula kuma iva muna shetana be mununu ko binta kuma shetana yaka ale min kele kabu mama kuma shetana ka shetana jume nimbiye o mimbiye o shetana be mogo kelengelen be la benika shetana do ka shetana ya wulu dindi do be dindo le wulu abe ala fe abe kira fe slamaya kadai me din dianye kabuni mbei ale sera ka fara fɛn min na den m'o kɛ den kanu a tɛ se k'a bɔ a bolo o den y'i ka seitan ne wallahi a b'i bolo a bɛ wolo dɔw la ala kana lajarabi den na den min bɛ kɛ seitan ne y'an bolo Allahumma amin silamɛw a y'a fɔ amina dɛ amin ilamu annama amwalukum wa auladukum fitna do korobola do ka shaytane dinu abawulu wallahi abawulu ale rebe ala kola misrila dembe shaytana kola dula mi yorala ale rebe wajulu yorala dembe fam yanfe ala kadani shaytane innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu lam tarawnahu Shetana yebali nyabila yorola iti yoro minye wa shetana yeta bi bon yorola iti yoro minjati taka kaliko du do ka shetana yuka baradali oh opportunité bi yela iti mais tout est faux
haramu bi girin kana lo portu lati nogoma wallahi ane tiɲɛ malamange mais enseignement do dima ma fo i kalala i ka fɛn fɛn ye garizigɛ la haramu na ni ka to a ɲɔgɔnna halala bɛ kɔfɛ n'a ma bonya ya ta jɛ fiyewu ma fo i lala de a kɔrɔbɔ ye tiɲɛ sa balimate ni muɲu nɔgɔ kasa kɔrɔ n'a kasa tɛmɛna a tɔ bɛ kɛ angɛrɛ ye ɲɛ tɛ kuma tɔ tatɔ la wallahi n'i y'a to ala kama ala bɛ fɛn d'i ma waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu mais nga bi exemple a hiti bani israila yɔrɔ nga laada la ni min fɛ ka kisa ta dɔrɔn n b'a bɛ ta an ka mɔgɔw la yan mais bi kisa tɔgɔ ko a seyidi sherif mamadana hayidra bamadante hayidra bɛ wajuli daminɛ don min pour que i ka don mobili kɔnɔ fo n'i ye faamaw sago fɔ karamɔgɔya kɔni na ou bien i ye nafolotigiw sago kɛ karamɔgɔya kɔni na walima i donna sira dɔ fɛ karamɔgɔya kɔni na ne wulibali sa je veux aussi dévoiler un mystère aujourd'hui autour du guide. Karamɔgɔ le kɔsɔ karamɔgɔ ka kunu wajuli n'i y'a kame mobilitigiw ma ani n'i y'a nin bi ta suma tiɲɛ na i bɛ bɛn karamɔgɔ kan quoi parce que n'i ye kunu nin bi exemple in ta hali o bɛ se ka kɛ kuranɛ na mais n sigi n t'o kama quoi o kɔrɔ ne bɛ min ɲini dɔrɔn an mun kan ye ko in faamu an ka avancer an n'an kanu ɲɔgɔnw e min tɔgɔ bɛ an ka kayi la e min tɔgɔ tɛ an ka kayi la karamɔgɔ kanubaga ka ca ka tɔnden an bɛɛ kelen an bɛɛ bɛ fɛn kelen de ɲini na ka ala ɲini ka kunnandiya ɲini a ka di ne ye nka n'u ma ne darabɔ kɛ an kun bɛ taa ten an bɛ ɲɔgɔn ladi ka sitanɛ kɛlɛ ka bɔ an ka ɲɛnamaya la ka tɔnɔ sɔrɔ an yɛrɛ la mɔgɔ wɛrɛ bɛ tɔnɔ sɔrɔ an na diɲɛ na yan an b'a dilan lahara an b'a sara ta o de ka di ne ye comme wajuli mais kuma dɔw bɛ to ka sira tigɛ an ye bon an fana sinon n'an kan b'an firifiri dɔrɔn bolo bɛ kɔrikɔri an ɲɛkɔrɔ n'o tɛ sisan ma sɔrɔ an fana b'a karamɔgɔ filɛ karamɔgɔ ye baara daminɛ mun na moriya n'anw gɛlɛya n dalen don karamɔgɔ la a yɔrɔ ka ca dɛ an fɛ farafinna yan mɔgɔ min bɛ moriya ɲalɔ ka moriya bila ka wajuli ta wallahi bɛ ala le kɔ n'anw gɛlɛya ne ti moriya ɲalɔ wallahi n tɛ fɛn ɲalɔ a la ne ti moriya ɲalɔ mais ni ne y'a sɔsɔ ko nkalon don ala bɛ ne minɛ parce que minnu y'a ɲalɔ n y'a dɔw ye n ti da ninnu ma dɛ karamɔgɔ mɔgɔ min bɛ min bɛ nin fɛn nin ɲalɔ ka tila ka wajuli de sugandi ala mɔgɔ lu kabini an ye kitabu ye n bolo wa i ye papier ye n bolo wa est-ce que walada dɛsɛra wa ne ka lɔnniya tɔ bɛɛ bi ten wallahi fɛn o fɛn ti ɲɛ ni papier tɛ lɔnni na ne bi jan a kɔli Konate nka attention ye wallahi ne tiɲɛ sa 2120 non i sɔrɔ fɛn n'a setanɛ lo ni cɛ kelen kelen tɛ bɛɛ tɛ se k'i bɔ i ka setanɛ bolo i m'a ye a den laban ninnu fa bɛɛ tɛ se k'i bɔ a bolo wa a moriya lɔnniya ka jugu ye ni cɛkɔrɔba dɔ ye baro kɛ a ye ko ni dɔ sogolo ko yira ne na bon a ko n kana filɛ tan ye ni mɔgɔ min bɛ nin ɲalɔn ale yɛrɛ ka faamu na an ka Manden jamana bɛɛ ko fɔ n'a kɛra Seydi Usmane Madani Hayidara ye an ka da papier ta non olu b'a sogolo ten et puis c'est bon karamɔgɔ bɔtɔ a faso la ko a y'an ka da bonya n bɛna ni mobili ye a taatɔ moriya la
akabako wallahi ko bele ngara mo agana baka muriya ma de ma fo ati se muruma salama ya be jogo na de muriya yere biteni yoro salama ya yi de mais salama jama be fenêtre ko fe wala on dira ko yere biteni wala kala nya jogo na angara mo ko be fe nyaloni an dale dugu dala yoro kisa la kale ka dawnya me anga kisa be fo be mo min lo ne ko ne dale kra mo la ngwa sababu kacha ngome atigi bina lo ko ngamba le ma me atokote ngono kwa parce a balolendo muga ga kuma min foni ale balolendo akera munu nu nyana ashima safolo wallahi masa ko ni wala wela mene aha mogo ti jarabi mogo la gwanza kango man ti noro dongli la gwanza ngara mogo ka min kala nere ko kala ne mai dara yin sugandi gwanza wallahi e pinje kala nde min amande nti la kula kabala kané dan fo itane gaman ko ku koti o mana nga problème le ti mo nga dine ma de ai amai ngoi amone no andara nyongo ve chila ambora ne ko ne dale kramo la akuni kun kacha me adoye ako moye galoye ko kuma be faidra ko no wallahi fa ko koni yo fu ale nyana wallahi kamalengo ko kramo o mori ya ko nyete de ne ko ngone ma fosa iba fo ne nyana hydrate ya o kuma bina lebuwa agono ko chinyelete wallahi kuma yin sabanan fo yoro mi ani kamelen ki dera kono kan kabbe ambe nyana shima koro ya chi hydrate de malo ko mi ngara la de wala itado ay do faranga la na yaka o ne de subhanallah ne relo ne bo la kale mi ko la akera munu nyana ne be ni munu no be mo kelente mo flate mo sabate u be balolendo me a tigi to ko le tengono no da tigi rebe eta ko aya ka to kuma fo chokola ramo ko ni ka fo ale nyana ko muri atichi e ku be boke an woni wulla sa a an ta ne furani nyini ne je nyogon do be ale da tesran kuma nya ale ko kamele ma ko hey ko kra mo ga mi ho ke ko ale kele ngele ndo de ko fa ita binali atara yeni me fa min fiye ala ikra mo ladia mo be boli loni min ko dama et puis aya experience sur kra mo ko d'Ivoire la soro muriya le kama wa halbi ay da mo nyini ga andere ni fona ni bi so me la ke ale le be ta yire ilai patron lo ni ndo ye baroke nlala mununu na oye ko do bo kayira on dirait il est le général là-bas mais kramo yi to o mandia muriya mandia lela kayela ma wajulla wajuli jume o lon wajuli kumba groupe flami ndc ana groupe flashiti kelenyi kramo yere mata arabu kalange 6e année 6e année ne nyene 6e année o be dimio ku e do nga ne ko ni 6e année be ya itiga korota ku bi dolon dine na me nyini ngali ke peut-être ni nchaara nyini ngali sabani ya sababe jabi dro be bara dabla mi yele makalandi yana 6e année o madimi ma yere be nyongo mbuya no de hali 6e année o kra mo ko bala 6e année ti itse ka dine babbe 6e année la ka kuma do fo karamo nana soro olu ka moriya toyi ka kuma ta kuma min be mango ya wele olo mango wajulu kunya mango ya egui et puis kana amana dilanga fo ere an be kumbe min kala ma doron
ni sella seli fanana ika jurumu minga fajiri ni seli fana ke o jurumu ya fara ni sella seli fana ni sella lazara ika jurumu minga seli fana ni lazara o jurumu ya fara ni sella fitri ika jurumu minga lazara ni fitri o jurumu ya fara ni sella safo ika jurumu minga fitri ni safo o jurumu ya fara ni sella fajiri ika minga safo kabla fajiri o jurumu ya fara kamela alamena kanando la de ko misiri bi ka ku ibita jane mena ango se ki salam ko minanga ku jinya ke bodi ya ko d'ailleurs même ko siri islam yayi ay fotan ma fi ngo mystère de daile siri islam yayi akuma din gweni ne be kuranen ta kologbe wasta'inu bis sabri was salat ya dagoshi fa inaha awainaha la kabiratun illa angara mo ko ebula ko redi ambe bena ko mi nga fle kwa e deme nyini ala fe ni munyunye ani seliye ko barika ko seli fle ko seli gbeleman lo bema fo ala yansere law e ko seli ka gbele mo ko ma fo ala yansere la ambe be ni ko ro lo ala banga wo bi na be o ma o ko ni ka mo mi yesilla na so ni seli ka gbele mo ko ma fo ala yansere na o ko wa yirila ni ka mo ko yesilla atike be sira la nyali nango ala yo fote yesi mo ko na ala nyininga wallahi okuma samara min shuya na miziri dala jono yo shuya galera selo la bo ala dungoni mo min sella ko le bisira la nyaw wala jugu min be islamo ni nyon che jono yake bo qur'ana ay en korote nya min fo nyi tan wasta'inu ay de men ni ala fe bi sabri ni be fe ala ki deme inna allaha ma'a sabirin ay de men ni ala fe ni munyuyi sabali bitlanga ta saba sabali folo ka sabali ka ala kota toyi sabali fulana ka sabali ka ala batoke sabali sabana aka kine ka sabali bi sabri ay sabali aflana was salat akani ala chadlan waye seli waye batoyi Johnny ala chebe o ka ambassadeur yesildi mais ya yere ne yere be silli ta tiki ni mi fa ala ki deme seli odo wayna anya la sellata la ne ala kalina kabiratun seli fembaye illa qara qur'anena abete istisna muntasili ado ye istisna munqati illa dokore ko fo illa dokore ko nga ya illa korote ko fo ay de menni ala fe ni munyo ni sabaliye ikalon seli kagbele walma seli fembaye fo ala yansran law o yoro le nyamina wa inaha seli fla kabunde la ne ala kalina kabiratun seli ka boy be mi miriye illa ko nga seli na bonya ala la khashiina ala nyasranya law bolode ala nyasranya law ka seli le kabo kuma koray ko jika di jege me man o jite jaba jite ha man ko no kuma koray valeur mi besilla we ala la khashiin qad aflaha al mu'minun allazina hum fi salatihim وإنها لكبيرة إلى على خشية بمنون دسكونا puissance besilla abolu kasel de la donc ni me fait seli ka seli puissance ka bonya longolo seli bi deme ki jogo nye ifana ka seli deme ka saniya mais ni be sel la ibe ko jugu la ima seli wallahi ma fu si yamane kala nen kuma kanete ni ti si yamane wala dala ya tala da si yamane classe ni me kala miro me si yamane ngolo ti sakoro kramo ni vodoro mango ya damnana wallahi adamna ani tomunu no be olontle oluka suspend kwatikuma ka kramo ka wajuri kasetike inafo
Biribara. A tɔgɔ le y'an ka kan na. Biribara. Voilà. Ka karamɔgɔ ka kanubagaw kɛ mɔgɔ mangow ye. Ala ka don ani seitanɛ cɛ. Amin. Seitanɛ min bɛ mangoya kɛ k'i baga tiɲɛ kunna. Ala ka don an cɛ. Ale ka muso dɔw b'o ka tiɲɛ kan. Ale furula ka na lu kɔnɔ. Muso tɔw bɛɛ b'i lɔ ka ji di cɛ ma. Ale y'i sonsori siɲɛ kelen dɔrɔn o y'a to cɛ t'ale baarakɛyɔrɔ b'a fɔ haya n'i b'i ka tɔgɔ ɲini na n'i b'i ka jahiliya la a kun ta ka bɔ an kan dɛ. A fana siranna k'i lɔ. Ale ma kɛ Hayidara ɲɔgɔn ye. Ale siranna dɔrɔn ale y'a dabila. A dɔw y'o mangoya le ta. Muso dɔ a kɛra an ka jamana na Côte d'Ivoire a kɛra Abidjan mais muso tɔgɔ tɛ n kɔnɔ Ala ka hinɛ la. Ndigala a furula ka na sɔrɔ a cɛ bɛ 1000 di muso tɔw ma nansɔngɔ ye lɔngɔ bon le de muso k'ale ta k'a don ka kɔdi yira a la o y'a to cɛ ye 1000 d'a ma ale taara gba kɛ fɛn o fɛn bɛ na a ta ka ca fɛn tɔ ninnu bɛɛ ye wula fɛ ka 600 di cɛ ma mɔnɛ ye. A tɛ kɔdi lɔ. Musow sen bɛ dingɛ min da la n'u y'a bɔ dingɛ da la dɔrɔn dingɛ bɛ jigin a kɔnɔ ten. Kɛmɛ wɔɔrɔ. O kɔrɔ 1000 kɔni ale y'a gérer 2000 francs. Ala ka don ani seitanɛ cɛ. N'i ka ɲumanya daminɛ mɔgɔ seitanɛ o b'i kɛlɛ f'i k'a dabila. Mun n'u ka Hayidara kɛlɛ o lo k'a bɛ min fɔ ko tiɲɛ tɛ bɔ bi o ko non k'a tun bɛ min fɔ kunun k'o le tun ye tiɲɛ ye a dun y'a kɛlɛ kunun k'a to tiɲɛ kan o de kosɔn wa iza azamta fatawakkal ala Allah n'i jɔra ɲumanya kɛlɛ kan i jigi sɛmɛ Ala la dɛ ɲumanya ti kɛ seitanɛ ɲɛna n'a ti dimisa khasmani ikhtasamu fi rabbi tiɲɛ ni nkalon kɛlɛla le Ala ko la ɲuman ni juguman kɛlɛla le Ala ko la bonya ni dɔgɔya kɛlɛla le Ala ko la dibi ni yelen kɛlɛla le Ala ko la kelen ta Ala t'i karaba k'i ka don diinɛ na mais n'i donna na i tilen. L'islam n'est pas une friperie. Tu choisis le pantalon, regardez laissez la chemise. Non. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ala ka don seitanɛ cɛ. Seitanɛ min bi don i ni juguman toli cɛ a b'i baga. Ash-shaytan ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsha'i. O Hayidara in baga. Kamoriya dabila i ka mobili sɔrɔ fɛn min na. Wajuli woro o bɛna woro le di sila i ni nin pour ka nɔgɔya mi ni woro tun bɛ di a ma bisa wa e ɲinɛ ansaru dɔrɔn de ye diɲɛ ye wa a nɔgɔyara anw fɛ yan n'a nɔgɔyara kelen don n'an bɔra taa balan ta i ka yaala ka wajuli kɛ ne yɛrɛ ka wajuli daminɛw na ne tun bɛ taa misiri dɔw la n'i taara n'i ko a'udhu billahi minash shaitani rajim dɔ bɛna loro bila dɔ bɛ tan bila bɛɛ bɛ bɔ lon dɔ n taara ni baarakɛ fani y'o kama ne bɛna wajuli la yan ne bɛna wariko la a bɛ lolo bila ka tan bila ka bɔ mɔgɔ min balo ye lolo ni tan ye o bɛ fa kana lɔya ka wajuli kɛ fɛn min bɛ ne kun a t'a ka imamu kun a y'a sigi ka waju Ala ye nin kɛ Hayidara de ye wa Hayidara kɛ kalandenw bɔra Hayidara numa a la wajuli fana i ma silamɛw ka karamɔgɔw ye maɲumanko la wa mais o jo fana b'an na dɛ n'i ma ɲumanko bila a ma f'i ye ko sigi ka hami t'i foyi bɔ ɲani na
depuis ala ine nyungo na ya fo ay haya depuis ni kele ala tu fais kata siri mo ko ka ni almami ne abidjan. Je suis l'imam de 2 mosquées. Il y a une mosquée où je dirige les prières. Là-bas, c'est pas une mosquée de vendredi. Et je suis l'imam d'une grande mosquée. Ah, il y a un direct là. Ne ti demoni soro, ti saraka bo soro, ni nata ka furu sirin ko fa ya fo ni to. Nya fo ala e ka soro ka son. Ay lamina. Non. Islam se bete ko ni ko. A caman b'a la an fa b'a la a caman b'a la an ba b'a la u ti foyi bɔ silamɛya tɔgɔ la fo min t'o mako sa fɛn bɛnna min kɔ n'o ma kasi e min y'a tɔmɔ t'i yɛlɛ mɔgɔ min b'a kun don nin kɔrɔ i ye kamalen ye dɛ ayi dɛ ye kamalen ye wajuli ni yɛrɛ bɛ dɔ nin ɲalo o ka ɲi bon ale bɛ dɔ nin ɲalo ne yɛrɛ t'o lɔ yɛrɛ et puis ka diɲɛ kɔ ye a b'a fɔ micro la nasi t'a ni cɛ sɛbɛn t'a ni cɛ an y'an se mɔmɔriya la o kɔrɔ clientine na a bɛ kuma min b'a da kuma nin yɛrɛ tɛ wari sɔrɔ tiɲɛna a daminɛ na wari t'a la dɛ woro lon dɔw la bi looru lon dɔw la bi naani minnu ye nin lon ninnu ye karamɔgɔ ka so o bɛ to le fasa tere fɛ o b'a tɔ gban su fɛ daraka bɛ ala bolo wallahi ne ba i tɛ sɛbɛya daminɛ fiyewu fo sitana ka wuli ka lɔ n kan tɛ sitana yebali ma dɛ o b'a yidira wele o b'a bagabaga faamaw b'a wele ka don biro la Aïdra i ka ko ka d'an bɛɛ i ka kuma ka d'an ye mais karamɔgɔ tɔw b'a fɔ cogo min i t'a fɔ ten wa u b'a tante ala ka hinɛ an karamɔgɔ buna ɲang la lon dɔ ni buna bɛ taama na an bɛ bɔra Buwake an bɛna Abidjan ɲɔgɔn fɛ a don a ye ne t'a ka mobili la a ko jata a ko karamɔgɔ ye mɔgɔ kabako ye dɛ o karamɔgɔ ye o lon a b'a sɔrɔ Mali tun bɛ Ture lakaw bolo ko Turekɛ ala ka hinɛ a yɛrɛ la bi k'a ye karamɔgɔw wele k'u ye na ka taa mɔgɔ bɛ dilan cogo di k'a taara n'o ye sisan o taara olu mun kan ka taa président kalan ni min gɛrɛla la vraiment ne yɛrɛ n ye n ka misiri daminɛ solution tɛ yen faama ne yɛrɛ bi lama n bɛ taamana n sen na bon a bɛ se min na a b'olu gérer quoi ko karamɔgɔ sigilen don a ma kuma président yɛrɛ le nana karamɔgɔ ɲɛ kɔnɔ ka dɛsɛ a y'a wele ka gɛrɛ a yɛrɛ la ko Aïdara ko o kuma o ni an ti ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ n'an ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen kelen ni mun na ko hami fɔ yɔrɔ lo ni hami min b'i la i b'a fɔ an bɛ se min na an b'o kɛ ou bien ko hami t'e la le ko karamɔgɔ ko tiɲɛ na ko hami bɛ n na dɛ k'a fɔ ko karamɔgɔ ko faama ko hami bɛ nin na k'i b'a lɔ a ko n bɛ fɛ i ka n kisi jahanɛmɛ ma i ka n don alijinɛ na o bɛ la ko k'o t'ale bolo dɛ k'a ko bon ko n ka ɲinifɛn t'i bolo o de la n ko kuranɛ aya dɔ bɛ yen ala k'an bɛ kira ma mais n'i ye kuranɛ aya in kɛ samara ye a bɛ bɛn an karamɔgɔ sen ma a se jiri Sheikh Usman Madani Aïdara ma min ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rijza fahjur wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir ni marhala ni ala kira ni marhala inde taama fasira asiro la a folo ala ko kira male ko ya ayyuhal mudaththir hey ile disatigo kum wuli ki jo sigiti diine dilan diine mako be mo la min ba balu mais on ga diine na islamo be ve diine le ko lu balu wasiya wa rabbaka fakabbir ni na wolo ko bonya bla idusukuna wala itsira salama yalla se karamɔgɔ karilali et puis abaga lale parce que salama ka jasi be ba yira ni ma doki yire wajuli ko ni kongo bi fa yan ni do ko sori yo
abe mobile do luma ni le nana ko auzu billahi minash shaitani rajim nu kare la obe mungandema ani woro goni ni ala ko bibla ko la bibla la de ni nalla depuis ne demisani kuni sina ka logo nati anzalo nana mina ko ma no ta manga nyina ma beke ichine yere ko bi fatiya lo ala bunya o de kra mo blala no te warta la fa warabbaka fakabbir ni ye fanga bunya blay dusukuna itseka chinya fuye ala bunya ta warabbaka fakabbir ni ye toga bunya blay dusukuna ibe sira mo ka lebunye ala bunya ta kramoga wajuli folo fle ko fama ka bu ko Allahu akbaru ko korata ka bu ko Allahu akbaru iba lon fendo kumbe ani ala che fami ya deme akase shaytana yetana yebalila fami ya deme akase yere shaytana ni shaytana warela wallahi wa o sira imbe de fanga ala bunyata na volo kabo ala kabo ayi parce que jani ka la volo bunya lo danale na tumi daite na volo long wallahi ta togo bunya ala kabo ayi ni ala tumi daite na togo long kuma ta ka kanu abada ni ala bla na yibla ibe malu ala bi malu da la takunu kal ladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ka kombunya nya ikumbe choko bina ni na bunya sora atoi ma fi ngo fembe na bla yoro fem fen diri ma bla yoro bi ngara ko ni war diri ma ikango bla yi ko si no ni to ka diri ma do ni kuma ay war bla yoro fo aka nga to londe wala ni de ni lay du soradu ni ala soradu ay tafle shin ko la mamza ko la munu ya fembe na bla yoro ngrabo ni war soro war bla du sukuna war bla pochila ni war bla du sukuna ibike sonde milliard ti ya kofe wallahi ni to ko soro bla kofe ni to ko soro o bla ko de to ko kofe ni to ko bla nya aya ale na to ko min zora abu boshi ni ala soro o bla du sukuna ni ye fanga soro o do bla grefe do ni fanga kurabina an fugula nu na nayi walima sarama ya fugula nu na nayi abla grefe kana dunde no de dono bina kura yire la ko ni fana ba soro abi kuna ni nti so akabo ni abla grefe no ko piente ba ta ka duma mo be me na fanga na mo atora mo ni grefe no ko ba ho fikatala ka to grefe iba ta ka utal utna amina ni ya churu kuna doro ni ba fanta boku fa da jolima do ba tu kuna be kura kara kita datibana ala ni chien sura amina ibolo lere selano kramogo ye setane groupe ni bekele kaseya anye kramogo ka tonde nanga kalandenye tsika anse yoro la fanga la dige anse ga la dige abela mais setane kele yoro kan no on bolo bi mo ko sebe ya ta drom iklo ma jod dugulo be mo ko sebe o mangudura nu ka sebe ya ni takanyana aidra kalande ya ma bofolo mamu no finin dasi woro malo dasi woro menta don sey la donate kana diplôme tay diplôme jo mo sebe o be mangudula dugula est ce que o be mangudula commune oni ka kanewa anga shetana be gbentendi
n'anw ye an karamɔgɔ barika sɔrɔ a bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ an ma an t'an karamɔgɔ barika sɔrɔ fo an ye tɔgɔ duman sɔrɔ a kɔsɔn a fana ka tɔgɔ duman sɔrɔ an kɔsɔn an ye bonya sɔrɔ a kɔsɔn fo a kana dɔgɔya an kɔsɔn o de y'an ka sitanɛ kɛlɛyɔrɔ ye anw dɛmɛna karamɔgɔ kun ɲɛ tɛ foyi la a bɛ ko in kɛ kun min kɔsɔn fo Ala mais anw ɲɛ bɛ karamɔgɔ yɛrɛ la an bɛ se ka kosɛbɛ k'a kɔsɔn ale y'an bolo misali ɲumanba ye Ala ka don an ni sitanɛ cɛ amina taala kolondennin bɛ la yɔrɔ min ni ba dennin lala ye a da ka di ba dennin na o ɲɛtɛ kuma tɔ t'a tɔ la ba dennin dalen filɛ sinandennin dalen filɛ dɔ bɛ biɲɛ ta to ka tɔw ka sɛbɛya suma i ta ma dɔrɔn an bɛ Gabon ansariw fo a ni sɔbɛya hali wula in na o conseiller mɔgɔw bɔra an fɛ ka na juma seli an fɛ ka tandukan caman fɔ wa Gabon ɲa an taara yɔrɔ o yɔrɔ a imamu bɛɛ ye nin kuma kelen in de fɔ les ansars vous êtes des modèles donc nous disons félicitations à la communauté musulmane gabonaise an dɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye ici vous êtes minoritaire en nombre mais en qualité vous êtes majoritaire. C'est le but recherché. Oui, les musulmans sont minoritaires au Gabon en quantité. Le but n'est pas quantitatif mais elle est qualitative. Slama jate la aw jate ka dogo mais silamaya waleya la aw jate ka ca amaga i olo na ambora province de la a imamu banani sigi ati bamananga mere kani sigi anve salila o klimu yere soni dere moi j'ai abini ngani ga wajili ki ne ga imamu washi chogo yi an no fe iti kandi me nos frères musulmans sont là et puis il est là monnaie de Namande Njamana na oui. Non, on est mort encore. Le respect accordé à la religion musulmane ici, au Gabon, est vraiment impressionnant. C'est ça le but recherché. Nous sommes des missionnaires sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en mission. Nous sommes les khalifes. Inni ja'ilun fil ardi khalifa ya Daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard wa ja'alnakum khalaifa fil ard linanzuru kayfa ta'malun. Nous sommes des missionnaires. Les prédicateurs peuvent enseigner la religion musulmane à travers leurs prédications, à travers les enseignements dans le Saint-Coran. Les fidèles musulmans peuvent appeler les gens à l'islam à travers leur comportement. Soyons des modèles dans la société. Allah nous a fait grâce, il nous a donné un guide qui est un modèle dans sa société. Il a un comportement de cohabitation pacifique. Il n'impose pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas imposé. La création n'a pas échappé au contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il nous a créé. Huwa allazi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafir. Wallahu bima ta'maluna basir. Il vous a créé. Il y a parmi vous les croyants, il y a parmi vous les non-croyants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que vous faites. Donc, le contrôle d'abord nous revient. Alaykum anfusakum. Ne transformons pas nos cœurs comment dirais-je, au palais de justice. Ne jugeons pas nos semblables, mais aidons-leur à améliorer notre comportement en améliorant les nôtres. Vous, les disciples d'Ansardine, vous, les sympathisants d'Asseyi Cheikh Ousmane Ben Haïdara, vous, la communauté musulmane. Certes, les gens n'ont pas vu Allah subhanahu wa ta'ala, mais les gens vous voient. Les gens ne connaissent pas la religion, mais ils vous connaissent. Nous sommes la représentation. Haïdara a su vaincre
le Satan qui a voulu traverser son chemin, qui a voulu se mettre au travers de lui, et cette lutte-là, et il a su vraiment vaincre ce Satan-là. Par rapport à travers son dévouement, sa vérité, sa véracité, sa loyauté. Donc, on ala deli ala ka douani shaytané che. Amen. Shaytané min biye le kajugu. Kojugu keto shaytané be fe kana kojugu toli. Wole ko so mo be war min do kojugu lo to do ko nyumana. Nanu ngara mo nyongana mino bana ko difo. Mo nda ma vie anga karamo do be. Karamo kay ni su ko rabita awa wele ya ko klando. Tile fa abta mo kalan sufe abu klando bodi mo nana no anga kramo baye i valeri kaboni ma o ba kuma farani makuma donc wale kay wolo na vraiment ko ale décourager la ka fonga kramo bali fle woro bo lamba wele am fe ko woro ne téléphone ba ka wele salam alaykum ako wa alaykum salam bi ka tigilo ajata ibrahim ko na telo o ko makibi woro bo la ala ki fa ngasi abuli wallahi londo dono le soro nga furo la wurru atemana naka wotro ni awe kata ni wele jogodi kata doni kata gari kana ko jata lo ngwa yere ko kabri doni abu wuli ko lo abri fula abri ne ko hey tade tay ka bara lan nani dabla idun ka tambe na perdi tika wotro tay kata aya bolo do ka wagale ni ke menandi ango nyana o peut-être o se kalmo ko kele mo ko platoro no ta amna nyongo fle ka nguna andu na dabla ne be da babla ko adigire la kuma no ko ti bonne minda ndo da babla de donc ambo de la kramo yi ninu wallahi adina li bondu ya fi sababu soro la ko ni ko jugu to ala kama aba fale ko nyumana ni iban haramuna dro ala bana halalai nagila kuma kan soro yindi kramo le bana haramuna dro ka segeta dro ala nana ni lafiya an reta la no de no ansaru bi war fara nyongo bi dadi idrama bo ansaru ka war fara ni nyongani le kono ansar tey ma ansar doy folo kle kono min ga warbe kemebo fo franci wala ti kemé de ça c'est 1 euro 1 euro en français ça fait peut-être 6 ans no lu be 1 euro le bo o 1 euro ni o ka cham to be tay aw jo tabe kemebo ya mais abu fo ko ta dia drama kasoro nous sommes en construction nous sommes en chantier ni te chantier do ya ambe ambale manke fo ko do de jiena kanidi ansaruma o mo le bana o le ka kaba ko nuke katla ka don no yan kra mo yere wala sa ka se ka sutura amba de ala fe here chama be ala fe mi nga bonni ala ka dimo amen mais au chantier ni un chantier de 15 milliards répartis dans le monde entier les ansars dans 40 pays il y a certains pour contribuer à la construction d'une mosquée de 15 milliards lui il paye 1 euro maintenant à Otani Bilorunishegi, il faut convertir en euros, il veut voir. Centimes, 50 centimes à Toba, ou bien 40 centimes. C'est pas seulement la mosquée. Il y a les grands événements au Mauloud, le Mauloud même, le baptême, la bénédiction. Ces trois événements sont financés à hauteur de dizaines de millions. Les grandes nuits, telles que Laylatul Qadr, telles que Ashura, telles que, comment dirais-je, l'anniversaire du guide même, telles que les Ziyara à Doyumana et à comment dirais-je, à Tamani, sont financés avec ces 250 francs par membre dans le monde entier. C'est pas seulement ça, la télé Chérifoula. Donc, tout ça, on va financer tout ça. Et puis, Aïdra va bouffer combien de temps? Et puis, on a des caisses sociales. L'international, dans l'année, ce qui finance pour aider les malades, c'est pas le guide, je ne connais pas la somme dépensée par le guide et sa famille. Mais la FADI, la Fédération internationale, ce qui dépense dans les ordonnances, dans les hôpitaux,
Parce que l'Ansar a construit plus de 30 mosquées au Mali, et 30 hôpitaux au Mali, des centres de santé. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans ces centres-là, qui demandent de l'aide. C'est l'Ansar dit qui prend beaucoup en charge. Gabon mais on remercie les guides religieux d'ici. Ils sont bons au Mali. Mais le grand imam l'a souligné. Il dit Haïdra est une exception. Point. C'est ce qu'il a dit. C'est une exception. Donc, Ame Bokmanaya. Haïdra Kadjama, Aka mission Kabou. Mais Aya Fambake. Parce que mission follow, il n'y a pas de Kabe. Il n'y a pas de Djogo Djougere, il n'y a pas de Chitibé. Beki Sigi, Kiramando Yala, Sigi Rokana Bemania, Dingama, no David Lavambeouli. En bas au fond là, la cohabitation entre vous et vos semblables. Nous avons prêté les 6 serments. Non, et si dit les 6 serments, ils veulent dire que nous ne sommes pas des musulmans. Est-ce que c'est l'Ansar qui va dire ça? Regarde, c'est maintenant, nous avons commencé à construire même nos propres mosquées. Par exemple, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, moi je suis le responsable des prédicateurs en Sardine. Nous sommes au nombre de 1383 imams et prédicateurs comme ça. Mais beaucoup d'entre nous ont été choisis par des mosquées pour diriger la prière. Nous-mêmes en Sardine, c'est à partir de maintenant. C'est-à-dire que dans notre programme là, c'est d'abord les écoles, ensuite les hôpitaux et ensuite les mosquées. Parce que les mosquées, ils sont déjà. Mais on cohabite, on travaille avec tout le monde. Je suis l'un des conseillers de notre guide suprême de la communauté ivoirienne. Je suis dans le bureau COSIM. Donc, chez nous, ce que nous avons compris dans le Saint-Coran, nous nous appliquons à nous-mêmes. Que tu l'appliques ou pas, tu es notre frère. C'est parce que nous avons compris, ça est dans notre croyance, nous avons mené des recherches pour comprendre. Donc on ne taxe personne pour dire que tu n'es pas musulman. Mais le serment d'allégeance est écrit blanc sur noir dans le Saint-Coran. Ça aussi on doit le dire. Voilà. Angaye chokomi amba foti. Okumambe ansarufo ne bifaka bokumana ya. Kramoga anniversaire wajuli. Sinisulo. Ole ko zo ika gabonya. Nga mugo flita machaya. Voilà, parce que nere kumbe gabonya la chokomi na. Ja portable kolo. Nengene do ni jama dole farale no nyonga. Ku tu fe ga idrayi. Ja téléphone do. Wallahi c'est ja jamana dine mogo beddu sugun fale do aidra kanuna ne waran boyana ni ko raga de waran yinde on ni warandi wallahi sigatala gabon dine maralendo équipe mun nobolo gabon beka almamin bale koni ma koni kramo exception di do koni male kongra mo bénédiction di olo le be jamana dine mara bon donne-nous yere ko tonne mbubulu mu ye folo ni ne tunna na soro wore beya la ilaha illallah ni ne ma wore bugu ni ngeni tita al ni lon sera mais boye to mi lanan ko bil de zere yoro ndo yana de ale ko ni men na tula ni gudral la nyoro nyana kuma mi ale be gben quoi donc ambe bil de zere remoqué amta yoro wore vraiment placité entière ka diaspora mo fu antara ambassade la kaba ko lore ame ko vale ambassade fo ka Burkina ambassade fo ka Mali ambassade fo ka la Guinée ambassade fo ka Sénégal ambassade fo antara Sénégal o ka imam Mbafe ante yini ga wuli yere malien ka représentant munu no beya andero lu ka idra ko ka jugu gabon ka manzaru taka wallahi
wallahi an taara port gentil fo an ye doni ta ka bɔ maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ an taara sɔrɔ o bɛ baara bale la yɔrɔ kiringarani b'o bolo mais depuis o y'an ye o bolo bɔ baara la Koyidara kolo ti to kɔ bon misi ye wugu min nɛmu saga y'a nɛmu ba y'a nɛmu sisɛ ta tɔ ti dakala jɔsi ye wa o tuma an bɛ ji dakala jɔsi la o to yen an tɛna mɔgɔ u ka busan bɔ pour que a kana taa mɔgɔ sɛbɛ dɔ sɔrɔ n'o tɛ n dun nalen don ko in kama diɲɛ na koyi o ka di n ye dɛ karamɔgɔ mais i garizigɛ tɛna diya i tɛna jata ye i t'a ye n man ka n jolo bɔ n ka ni ɲɔgɔnw cɛla n man ka jolo bɔ n karamɔgɔ bonɲɛbagaw cɛla o kosɔn yan wajuli gbɛlɛyara n bolo kosɛbɛ o tuma an bɛ kanu ɲɔgɔn ninnu fo an sariw k'aw fo ne bɛ bɔ kuma na yan ala ka sini jira n na 12 mai ye fɛti le anw fɛ ɔ k'a kɛ wajuli ye o ye ɲɔgɔn kan de ye n'o tɛ an bɛ dɔn de kɛ non vraiment u bɛ dɔn kɛ an b'a kɛ ni dɔn kɛ ko kɛra ni y'a ye e ma dɔn kɛ e ye hasidi le mais ni dɔn kɛ ko ma kɛ n'i ye dɔn e ye fatɔli dɔn kɛ ko le kɛra anw na sa tuga na filɛ kana wari ɲini yɔrɔ la seli fana ni lansara cɛ k'o bila kana sigi ko ala ko et puis dugu mɔgɔ sɛbɛw kana fara ɲɔgɔn kan dɔn kɛ ko ma kɛ i bɛ cogo cogo a mɔgɔ modèle bɛ ansari bɛ yen i ɲɛ b'an na tan usine tigiw bɛ anw na les industriels u bɛ yen ala k'o caman d'aw yɛrɛ ma yan n'i ko i kalan na ne yɛrɛ kɔni karamɔgɔ mun de ye kalan ye bon ne bɛ bɔ kuma na yan a bɛna kalan ɲɛfɔ n ye kɔfɛ bon i ka mun de kalan na a yidira ka kalanden dɔ bɛ yen n b'a yiri la i ka fɛn o fɛn kalan na n'a ye n bɛ kalanden dɔ yira a yidira fɛ a b'i kalan an ka moriya ko kuma min fɔ nin a kuma ninnu kana to k'i ɲɛ kɛ ka ne filɛ dɛ mais u dɔw b'an cɛ la walahi n y'a dɔ ye ja papier kɛ bɛ ka valise fan fɛ ja tɛ kɛ ten an bɛ ɲɔgɔn bila yan ala ka karamɔgɔ to an ye ala k'an yɛrɛ to a kɔ san 71 caman bɛ ala fɛ ala k'a fara karamɔgɔ si kan anw mun y'a kanu ka an mɛn k'an ni karamɔgɔ in to ɲɔgɔn bolo a ka an ka ladilikan ninnu minɛ ala min ye ko in daminɛ a ɲɛna fo an nana a baara lawaleya a ɲɛna ala k'a to an denw n'an kɔ k'a minɛ olu fana k'a hɛrɛma kɛ a ɲɛna dɔw si ma yan sɔrɔ an bɛ dugawu k'an bangebagaw ye minnu fatura ala k'a hinɛ so olu ma an bɛ wuli ka jɔ min kɛ ala k'a kɛ yafa y'o ye o minnu man kɛnɛ an b'a deli ala fɛ ala k'u kɛnɛya a bɛ tugan de la yan tungarankew tugan hɛrɛman yɔrɔ a nafaman yɔrɔ ala k'a d'aw bɛɛ ma an nana sɔrɔ ɲɔgɔn minɛ bɛ tungarankew cɛ o diyara an ye kosɛbɛ an taara dugu dɔ la yen représentant min bɛ yen ko mali représentant don yen yɔrɔ mɔgɔw tɔ ko dɛ ko maliyɛn dɔrɔn tɛ dɛ ko mɔgɔ ye dunan ye ko kamalen bɛ bɛɛ fɛ an taara o fana sɛgɛsɛgɛ ja karamɔgɔ ka kalanden dɔ don il est aussi comme ça donc vraiment u ko hakili tɛ dugu la hakili duman jumɛn de kumana ten donc an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn donc an bɛ ala wele degunbaatɔw ye ka bɔ kuma na yan peut-être ni kuma kan ka di mɔgɔ dɔ le ma walima ni an bɛna dugawu le kɛ direct k'a kun cɛ nin kɔni dun y'an seko ye vraiment ka foli di bɛɛ ma an yɛrɛ sɛbɛla kosɛbɛ 12 mai ɲɔgɔnna caman ala k'a yira an na donc a ko tɔ ma ba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la voilà donc vraiment ka ansariw fo ka ansari kanubagaw fo saluer les imams ka an ka mali ɲɛmɔgɔw surtout an sera dugu o dugu la an bɛ segin a kan u ye a ko in minɛ ko Hayidara ko don kuma dɔ ko in b'u bolo hali ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan bon vraiment Gabon taama ye ne fa quoi
ni yande mande jamana na yere ya idra ko minata yoro do golo na ti golo yoro do bu feka kariya sileni kumbetu vraiment ba ufo aw na usugi nyogo ka nyogo mineni nyogo kanu ana no min soro ala ka jidi siraka jam angoni ka cha okuma ala ka jam jan no ya ala ka beleman no ya sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum ama karamɔgɔ fɔ a ye min fɔ ka taga baara kɛ n'ala ko nɔgɔya an bɛna programme lakale n'ala ye seli jira an na 12 mai wajibi o bɛ k'an ka yɔrɔ kɔrɔ na sen sɔgɔra dɛ bɛɛ lajɛlen welelen don an ka se ka taa fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ wajibi ka daminɛ joona 21h pile donc o b'a yira anw kan ka taa kabini 20h30 walasa wasiw ka se ka daminɛ joona k'a kun cɛ joona bɛɛ ka se k'i seyɔrɔ sɔrɔ n'an bɔra yen jolidi b'an bolo lundi an ka misiri la Yala la Dakar à partir de 8h cɛ fara muso kan bɛɛ lajɛlen welelen don minnu bɛna ta u t'a ta u kunfɛ o bɛ lajɛli kɛ ka sɔrɔ ka taa donc an ma jɛ tɔnden ko an ma jɛ ka ɲɔgɔn kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa joli di an karamɔgɔ ka 12 mai ɲɛ kama Bakari jɔ yira ko bɛɛ bɛ fɛ ka don tɔn na mais o kɛyɔrɔ tɛna tɛ tabali ye f'a tun y'a kanu ka taa an karamɔgɔ de bolo an y'a ɲɛfɔ conseil fɛ ɲɛmɔgɔ ale ko non ko k'a to kɔfɛ ko minɛ di ni baarakɛla de bɛ yen baarakɛla bɛ se ka gɛrɛ mais tɔndenw kɔfɛ aw bɛ gɛrɛ usaji yɛrɛ la u bɛna tɔn ɲɛfɔ i m'a jigi a y'a ɲɛfɔ ka ban mais ale bɛ se k'a di aw ma yan mais a di yɔrɔ tɛ tabali kan ye quoi donc ni baarakɛla de bɛ baarakɛlaw bɛ se ka gɛrɛ ni baarakɛla tɛ yen an bɛ sira di karamɔgɔ ma o bɛ dugawu ta inshallah an bɛ sɔrɔ ka sira la inshallah. Aywa Kalau aku tak ada apa ani ala femi ma anna ko so ba na ta ko so amino na na kana kuma illa me ala ka anke kulo kana dubi ta an so fara du so kana du amin ramon ni wa ka akatoni ki amma ya ko na ala ko